श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 28तम वार्षिक उत्सव भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक अधीनस्थ कोल्ह स्थित श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 28तम वार्षिक उत्सव महासमारोह पालित हो सहित दिव्यभूमि आश्रम 45तम प्रतिष्ठा दिवस पालित हो अवसर में जनवरी 27 तारिख मंगलवार सकाळ समय वंदे मातरम गान सहित मातृ पताका उत्तोलन एवं छात्र छात्री मानक द्वारा क्रीड़ा नैपुण्य प्रदर्शन करा चांपालीर मातृ साधिका निरुपमा नायक मातृ पताका उत्तोलन करने सहित प्रतिष्ठा दिवसर तात्पर्य विषय आलोचना करा क्रम में अपराह्न आश्रम परिसर में एक साधारण सभा अनुष्ठित होता। उक्त सभारे सभापतित्व करथिले विद्यालयर संपादक नृसिंह चरण महापात्र, मुख्य अतिथि भाव में वासुदेवपुर विधायक अशोक कुमार दास, मुख्य वक्ता भाव में भद्रक महाविद्यालयर पदार्थ विज्ञान प्रोफेसर डॉक्टर कमलाकांत जेना, विद्यालयर अध्यक्ष विष्णु प्रसाद महापात्र प्रमुख मंचासन होते। अतिथि मानक द्वारा श्री माँ और श्री अरविंद पट्टचित्र पुष्प प्रदान करने सहित दीप प्रज्वलन कर आनुष्ठानिक भाव सभा कार्य आरंभ करते। विद्यालयर शिक्षक अजय कुमार पति अतिथि परिचय प्रदान करते अध्यक्ष वार्षिक विवरणी पाठ करते। बासंती अपा सावित्री पाठ करते विद्यालयर छात्र मानक द्वारा स्वागत नृत्य परिवेषण करा। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता उपस्थित छात्र छात्री एवं अभिभावक मानक दिव्य भूमि परी एक आध्यात्मिक विद्यालय पिलामानंको पाठ पढ़ाइबा आजिर आधुनिक जुगरे नित्यांत आवश्यक रही। उक्त विद्यालय मानकरे अध्ययन करुवा छात्र छात्री माने संस्कृत हेबा सहित पूर्णांग शिक्षा प्राप्त करिथांती। छात्र छात्री माने चरित्र गठन सहित सुसंतान हुई भल मनुष्य हेबा सहित माँ बापांकर पार्थक्य समय आशावाड़ी हेबा एवं समाज गठन में निजको नियोजित करबा पई परामर्श देथिले। सेपरी मुख्य वक्ता विज्ञान उपरी उदाहरण माध्यम आलोचना करथिले। अतिथि गण विभिन्न प्रतियोगितार कृतित्व हासिल करिथवा विद्यालयर समस्त छात्र छात्री मानक प्रमाणपत्र प्रदान करथिले। अतिथि मानक द्वारा विद्यालयर वार्षिक मुखपत्र तथास्तुर उन्मोचन करा। धन्यवाद अर्पण करथिले विद्यालयर इंग्राजी शिक्षक पार्थ सारथी नायक। शेष में विद्यालयर छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करथिले। उक्त विद्यालयर ट्रस्ट पक्षर हरिहर सेनापति, विष्णु मोहन नायक, नृसिंह चरण महापात्र, गंगाधर पाणिग्राही, शरद पाणिग्राही प्रमुख उपस्थित रही। बासंती दास, प्रीतिनंदा नायक वर्मा, भारती पाणिग्राही, मंजुला मिश्र, अशोक कुमार सावल सहित समस्त अपा भाई माने उपस्थित रही कार्यक्रम को शांति श्रृंखलार सहित परिचालना करथिले। I myself नित्यानंद राउत, ये श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा और गवेषणा केन्द्र दिव्यभूमि ये अनुष्ठान से अनुष्ठान मु जने कौन कोई निज कथा कहवाटा मत मन कर लोके जहाँ कह पिला माने मु देखुची 2 दिन हठात गोटे नाटक कराला बुझुना ही अबुझा मनीष जो कथा एमएल सारा तो मुख्य अतिथि आसते सुंदर कथा कहते समाज आज एमती आड़ को मनीष चिन्हवार पाठ पढ़ा जाऊनी असुर कबल मुकुलिया पाठशाला खोला होनी जो समस्त अंधारी गहर भितर कालतीपात करने समस्त आम व्यस्त व्यस्त आम भावुम कि उन्नति पथर पथिक देख अवनति पथर जो तार विराट सराउंडिंग हूँ दिव्यभूमि कहीं मनीष चिन्ह पाठ पढ़ा जाए। ये टंका पैसा अर्थर अलंगी मध्य मनीष ठंडी हम ना जहाँ ऊर्धर हूँ दिव्यभूमि अनुष्ठान जो ये पिला माने 2 दिन भीतर जो आध्यात्मिक वातावरण नहीं किंतु नाटक हो गीत हो जेको जिन कहीहबनी भूतर कथा मुझे देखुची गोटे माँ ब्लेसिंग ये कम कर मुझे भावुची शिखेकी ये सुधांशु भावुची शिखेकी यहीटा ही कम कर गोटे शक्ति कम अन्य अनुष्ठान ता ना पूर्णांग विश्वास शिक्षा आमे समस्त गलस्थ गंडस्थ मुखस्थ कर सर्टिफिकेट समस्त पाठ पढ़ी व्यस्त मान व्यस्त चाकरी जीवन
ଏଇ ତ କଥା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାର ପାଠ ପଢାଯିବ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ। ଆମେ କିଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିର ଗୋଟିଏ ରେଖା ଯେମିତି ସବୁ ଚାଲିଯାଏ, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ନେଇକି ପଥପ୍ରତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ମାନବକୁ ଅତିମାନବ କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଭୌତିକ, ଆଦି ଭୌତିକ ଏମିତି ଏଟା ତ ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଦିବ୍ୟଭୂମି ତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏଇ ଅଭାବୀ ମାନେ ଯେତିକି କିଛି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏବଂ ନାନାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ମିଳନୀ କି ଯାହା କିଛି ପ୍ରେରଣା ସାଉଁଟି ମାନେ ମାର୍କସିଟ ଫିଲୋସଫି ବୁଝିବାଟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ସମଗ୍ର ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାନେ ଭାରତ ହଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି। ଯଦି ଏମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱଟା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମା ସିଂହଙ୍କୁ ଯେତିକି ସବୁ ଡିଭୋଟି ଲୋକ ରହିଲେ ମା ସିଂହ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ପୂରଣ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ କେତେ ମଜାର ହେବ ସେଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଜି ତାର 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଅତୀତର ଗାଥାକୁ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଏବଂ କୃତିତ୍ୱକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା খুব সুন্দর পরিবেশ। বেসরকারি হিসাবে যে স্কুলটি চালিছি বহু বাদান্য ব্যক্তিঙ্কর সহযোগরে চালিছি, নিশ্চিত সেমানে ধন্যবাদর পাত্র। সরকারি স্কুলে আজকাল পিলা নাহান্তি, মাস্টর বসছেন, কিন্তু এটি এতে সংখ্যার পিলা অনেক মু শুনি নিজকে মধ্যে বিশ্বাস করবনি, মু চকিত এইভাবে অনুষ্ঠানর আবির্ভাব হও এবং লোক মানসিকতা রহু সেমানে মিলিমিশি ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଦୃଢ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜରାଶ୍ରମ ଗୋଟେ ହେବିଟ୍ସ ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା, କରୁଛୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ। ମୁଁ କହୁନି ମୋର ହୁଏତ ପିତାମାତା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜରାଶ୍ରମ କାହା ପାଇଁ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କଲେ ଚଳିବ, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ସେବା ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜରାଶ୍ରମ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ବନି, ଆମେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପକ ବନି, ଆମେ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବନି, ଜରାଶ୍ରମ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁ? କିଏ ରହିବେ ସେଠି? ସେଇ ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରତି ନେଇ ଆସିବେ, ଅବସର ନେଇ ଆସିବେ, ସେମାନେ ରହିବେନି ତ? ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରହିବେନି ତ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ এইভাবে শিক্ষানুষ্ঠান মানকরে বিদ্যার ব্যবস্থা আবশ্যকতা আছে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যকতা আছে, তেবে যাই সমাজের উন্নতি হবে। নিশ্চিত সেইটা তো আবশ্যকতা আছে বলে মু আপনার কহিলি। আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা যদি সুদৃঢ় ভাবে পিলাମାନଙ୍କୁ দিয়াযাଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏ ଜରାଶ୍ରମ ରହିବନି ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ସେଟା ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହଉନି ଏବଂ ପିଲା କାହିଁକି 30କୁ ଆସିଗଲେଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲା ପଡିକି ଯାଉଛି, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟ ଆସିଛି, ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି 28ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଯାହା କରିଯାଇଥାଉ ଅତୀତରେ, ତାକୁ ଆମେ ତାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ପାଳିତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କରିବୁ ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତିଥିମାନେ ତାକୁ ସଚେତନ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ଯୋଉ ମା ଗୋଟେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯିଏକି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଜଣେ ପଢିବ ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ କଣ ଜାଣିବେ? ଆମେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଉ ଆମେ ପାଠ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି
କେହି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ, ଏମିତି କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିଲି ବୋଲି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।